Game. Asin. Gago. Wag na, hindi mo rin makukuha to eh. Ang yabang. Okay, timer starts now. Asin. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Pwede. Kinakain. Seasoning. Seasoning ah. Pwede. Seasoning. Asin. Hindi nga eh. Gusto mo masuntok. Gusto mo Toyo? masuntok. Hindi. Kalamansi. Alam mo na eh. Tae. Seasoning. Huwag kang tingin-tingin ate! Bitchin. Hindi. Paminta. Hindi. Hot sauce. Hindi. Chili. Hindi. He's going to kill me. Garlic. Hindi. She will kill me. Kinakain mo? Hindi. Kinakain mo. Hayop ka eh. Ang dami naman na hindi mo kinakain. Damo? Hindi. 1 minute. 1 Kumakain minute. ba ang damo? Ano? Damo daw. Gulay? Hindi. Seasoning nga eh. Seasoning? Gosh. Oh my gosh. Favorite ko? Yeah. Onion? Favorite mo onion? Oh, favorite niya. Kaya may pagkamalibog to eh. Onion, garlic, Hmm. pepper. Tagalog? Go on, go on. Getting hotter. Ha? Tagalog. French. 30 seconds, go on! French. Tagalog. Mantika? Sure ka? I don't know. Suka? Ah, favorite mo, favorite mo. Sabi naman ni ate.